jak sini takuk Tripura Mothani Koroksa Warriors boys to bising yakho 30 tongkana sini 30 35 sini takuk Budhurai D borba boni ya tumsa uskamo lengbo mine niya jibit langmani bona langma chokani khanai ne tini phumanchi lang khajigi phaika bo Koroksa sini Warriors এবং active Warriors বনে অবদান দङ থানায় 2023 sini 44 নম্বর পুলিং অনেক অবদান দङ বনে langma chokani tini angoro sophaika amuna ang sanane nayo borokni to life to not permanent जों बन बिसिङावनो sini borokni je khailangmani o sriti सबसे important बन बागै आं सावो power is not permanent borokni life se permanent kari inke to power bo to permanent नोंनि लाइफ दंसो नोंनि पावर नों खाथिनानै बन बागै जों पावर दंफ्रो जों ताम खाइमान ताम खाइखालांगा आस्रिति हायगबसिन जे लांमा दंफ्रो जों दफानि बागै बरकनि बागै ताम सामु खाइमान आबनो स्मृति हिस्ट्री ओ हिस्ट्रीनि सबसे इम्पोर्टेन्ट अबनो कत बन स्मृति जों बगलाक तामनि माने थानाय सुसलिस नामल बुद्ध 2023 सिनि ताबुक जे ताकुक एमएलए सुगु लिडार्स बाय घरको चराइ थैगाङै सिनि दफानि बागै बेलायखनो ক্ষতি লস दङ बन बागै आं तिनीहरु फायसखजाक तै बनि कन्डोलेन्स जा मानसक चुबानाय आं तिनी तो बनि कास फरकनाय बनि तब क्रिमेशन नगत लांनाय बनार लांनाय इनके बनि बुसानाय जे कन्डोलेन्स जा मानसि आं चुबानाय एमने थाइरके म बजागा वाट सिनि पदनगर बिसि 2 नम्बर वार्ड